سي بون مزيان. دونك اخر مره سمحوا لي دخلنا نيشان في الكور. راح تكوسر. دونك اخر مره كنا درنا لا باز دوني وكرييناها في ليسكيول سيرفر اللي قلنا غادي نخدموا عليه. من غير ليسكيول سيرفر راه كاين لاكسيس، كاين اوراكل، كاينين بزاف. غا هو كنفضل انا ليسكيول سيرفر علاش السهوله ديالو، ساهل بزاف في الخدمه ديالو. صايبنا لي طابل، دونك كرينا واحد لا باز دوني كنا سميناها لوكاسيون. غنلقى في داتابيس غنلقى لوكاسيون اللي هي هذه، لان عندنا ديجا جوج، كنظن هي الثانيه ما فيهاش تيغي. ووسط منها درنا دي طابل اللي لقينا ثلاثه ديال لي طابل، لا طابل كليون ولا طابل فواتور ولا اسوسياسيون، بيناتهم هي اللي خرجت لي هذا لوكاسيون. مزيان. من وراها درنا واحد الدياغرام، وقلنا الدياغرام هو اللي كيدير داكشي اللي كنا كنكتبوه على الورق كنديروه في الريال، يعني ديك الغولاسيون بيناتهم. وكنلقاو ديما هاد الكلي هي اللي كتمشي لجهه الكلي، يعني هذه كتعني كلي بريمير. بار كونتر هاد لانفيني كيمشياش اللي عنده الكلي اترونجير. في المرحله اللي من وراها عمرنا لي زانفورماسيون، وقلنا ملي كنبغي نعمر لي زانفورماسيون ديما كنبدا بلا طابل اللي ما فيهاش كلي اترونجير، يعني بحال كليون بحال فواتور ما عندهمش ديك لي اترونجير، غنبدا باي وحده فيهم بغيت نعمر. باغ كونطخ ديال اللوكاسيون ضروري تيكونوا عامرين هادو قبل. علاش؟ لان هادي فيها ديك لي اترونجير، ومين غادي تجيبهم هاد لا عشان نديرو طابل دي هادي؟ غولاسيون. فوالا من هاد الجوج غتجيبهم من هنا. دونك ولا ما كانش راه ما تقبلش. ويمكن ديجا عمرت فيها انا المره اللي فاتت معكم نيت كليك ضغوا كنمشي لهاد ايديت باش نشوف شحال فيها فونكسيون. فيها واحد الربعه مزيان. دونك في الفواتور حتى هي نفس الشيء ايديت. سيرتو غنانسيستي دابا غير على الفواتور بزاف، هي اللي غادي نعمروا فيها بزاف. بالنسبه لهادي وديال اللوكاسيون نقدر ما نستعملهمش دابا لان ما غاديش نحتاجهم. اللي هو مهم بزاف هو ديال الفواتور، هي باش غادي نبداو الكور ديالنا. سي بون مزيان. في المره يعني في الكور كنا كنخدموا على لي روكيت اللي هي قلنا في التوتال كاينين 4 ديال لي روكيت: سيليكت، الابديت، ديليت والانسيرت. اول وحده كنخدموا عليها هي ديال لافيشاج اللي هي سيليكت. السانتاكس ديال هاد السيليكت ندير واحد البلوك نوت. فوالا كيبان لكم شنو كنكتب هنا؟ كتبان هسه كيفاش شنو كتكتب. سي بون. كيبان دونك فوالا سيليكت. سيليكت، فوالا هذيك بالضبط اللي بغينا. مزيان. دونك بالنسبه للسيليكت كيكون عندها واحد السانتاكس. دونك السانتاكس شنو كيكون فيه؟ كتكون فيه كلمه سيليكت اسباس لي شون اللي بغيتهم يتسيليكسيوناو، اوكا ولا بغيت نسيليكسيوني كلشي كندير نجمه. من وراها كتكون فروم، يعني هاد لو مو ديال سيليكت فروم ما عمرهم كيتبدلوا، كيبقاو ديما هذا هو الفورميل ديالها ولا السانتاكس ديالها. من وراها كتكون عندنا لا طابل ولا لونسومبل ديال لي طابل اللي بغيت ندير منهم لا سيليكسيون. اوكا او ولا كانت عندي اون كونديسيون في سيليكسيون كنزيد وير، وهاد الوير وراها كيكون لا كونديسيون دو سيليكسيون. يعني اشنو هي لا كونديسيون؟ كاكزومبل مثلا غندير سيليكت مثلا اول فروم واحد لاطابل اللي غتكون سميتها مثلا كليون كمثال، من لاطابل كليون. ولكن ما بغيتش كلشي لان هذه غتجبد كاع لي كليون كاملين، يعني غدير لافيشاج كيف ما عندي هنا كيف ما محطوط. مثلا بغيت غير لي كليون مثلا اللي بري ديالو 500 كمثال، هنا كنزيد وير كلمه وير وغندير السميه ديال لوشون اللي هو بري كلمه بري ايكال قلنا اللي كيساوي 500. فوالا وبهكا غنافيشي كاع اللي عندهم البري 500. حاجه اخرى اللي هي مهمه في الروكيت ديال السيليكسيون اللي هي مثال بغيت نافيشي كاع اللي سميتو ميغان كمثال، واخا هي دايرين كليون كنهضروا على لي فواتور مي باش بروبليم. يعني هنا شنو غادي نبدل البري باش بكلمه موديل. فوالا ونديرو لي كوط بلاصه هذه هي بلاصه اهم حاجه. فوالا حيت دونك ما غاديش كاركتير. فوالا لان هذه غادي تكون هي شميغان اللي عباره على كاركتير. فاش كيكون عندي الكاركتير كنديرها وسط من لي كود،
وهذه هي اهم كاع اوبسيون اللي ما خصناش ننساوها، هي ديال القضيه ديال لي كود. بالنسبه لو تيب نيميريك ما يمكنش ماشي ما يمكنش، نقدر ما نديرهمش، ما كيشكلش اشكال، ولكن في الكاركتير ضروريين ومؤكدين خصهم يكونوا مزيان. هذا من جهه. نجو حنا نديروا واحد، غنقول لكم واحد لونسوم ديال لي روكيت اللي غادي نديروهم قبل ما نمشيو لفي بي دوت نت، يعني غير باش نتذكروهم لان غادي نحتاجوهم اصلا في الفي بي. باش غندير واحد الروكيت قال لك نمشياش لنيو كويري، كنكليكي على نيو كويري في هذه البلاصه هذه. بالنسبه للاكسيس راه تلقى حتى هي وحده فيها يمكن اسكيات شي حاجه بحال هكا. شوف هنا هو ديجا عندي دي باز دوني، كليك على اي وحده في هذه وصافي. شي باز اخرى معليش خيي. فوالا مود كرياسيون. اوكي فوالا sauvegarde. سي بون كريي. عندك نفس الفيرسيون نيت لا بحال ما هكا غتمشي لديك فين غتلقى لي روكيت ايتا لي زيتا كيلقاو لي روكيت في شي بلاصه هنا نخدمو ماشي مشكل، غير كملوا في الاس كيو ال. انا اصلا راه ضروري خصني انستالي باش نكملوا كاملين في الاس كيو ال. هو راه ضروري خلاص. سينو غتبقى تكتب معنا وخلاص الروكيت كيف غادي تكون من غير ما غتشوف الريزلتا. هذا هو ماشي مشكل استاذ، غير كملوا استاذ. اوكي مزيان سي بون. دونك قلنا كنكليكي على هاد نيو كويري ولا نوفيل روكيت، غتعطينا هنا فين غنبدا ندير لي روكيت. هنا واحد لوبسيون اللي كنساوها بزاف كيكون فيها واحد الاشكال ملي كنبغي نخدم هنا نيشان، ان بارفو كتلقى راسك مكليكي في هاد البلاصه يعني الفوق وكتمشي نيشان نيو كويري. ديما من الاحسن انك تسيليكسيوني ديك لا باز دوني اللي غتخدم عليها. انا عندي بزاف ديال لي باز دو دوني، عندي بزاف هنايا. دونك لاحظوا غتسيليكسيوني هذيك اللي غادي نخدم عليها، عاد كنكليكي على نيو كويري سي بون، باش هذوك اللي روكيت اللي كندير كيداروا نيشان على هاد لا باز دوني. سي بون مزيان. قلنا اول روكيت اللي غادي نخدم عليها اللي هي نسيليكسيوني كاع لي فواتور. دونك باش نسيليكسيوني كاع لي فواتور غادي نخدموها كاع اونصومبل. نكتب سيليكت اللي قلنا كتعاود ديما سيليكت، نجمع كلشي فروم لا طاب اللي سميتها ياش فواتور. دونك غنكتب عليه هنايا، لاحظوا كيعاونني نيت في الكتابه، كندير ليه فواتور. ما كايناش حتى شي كونديسيون سكيفي، كنمشي ليكزيكسيون نيشان اللي هي العلامه ديال التعجب اللي عندي هنا، كنكليك عليها. هنا كيعطيني كلشي، كيسيليكسيوني يعني كيعطينا الريزلتا. هاد البلاصه هاد دوزيام بارتي عندك حاجه من جوج، هي غيعطيك ريزلتا يعطيك ميساج ليرور، جوج د الحوايج. دونك حنا نتمناو ما نطيحوش كاع دوك لي ميساج ديال لي زيرور، نمشيو نيشان الريزلتا صحيحه مزيان. فوالا باش غندير الروكيت اللي من وراها، اما كنعاود نفس لوبسيون يعني نعاود نمشي ونعاود نكليكي على نيو كويري ونعاود نكتب ا0 ديك لا روكيت ديالي. سينو لان غيكثروا عندي هاد لي نيو كويري بزاف، نقدر نخلي فيه شي واحد يكتفي نرجع للصفر ونزيد الروكيت الثانيه اللي غادي نكتب، وهذيك اللي بغيتها تيكزيكوتا من هاد لونسومبل كنسيليكسيونيها عاد نكليكي على اكزيكوتي. هادشي خلاص راه ديجا درناه المره اللي فاتت، غير اوكا ولا تنسات فوالا ولا تنسات شي حاجه وصافي مزيان. يعني الروكيت اللي من وراها هي سيليكسيوني كاع لي فواتور ايسونس. select all from voiture هي وير carburant égale essence entre quoi. ايسونس سي بون مزيان. دونك نعاود ندير نقاد واحد سي بون. دونك هي نيت اول كنترول ا كنترول سي فوالا كنترول في. دونك سيليكت اول فروم فواتور وير carburant égale essence. فوالا دونك هكا مزيان. حنا نتاكدوا كيفاش كتبنا هذيك ليسونس بعدا entre les quotas والسبخ. فوالا دونك ايسونس هي هذه اللي خصها حيت هي كاركتير
فوالا كاركتير. دونك هذه خصها تكون اونتر لي كوت، هذه ديجا مسطر عليها الكوت الاول والكوت الثاني، وندير ليكزيكسيون. فوالا دونك ها هو كيعطيني كاع اللي هما ايسونس كاع دوك لي ديزل ما بقاوش. سي بون وي لي كوت. فكرت شكون اللي كان في كلاسكم قال لي اونتر كوتليت كوتليت. الدري اللي كان كيهضر لونجلي بزاف. ايوا داك ما يكون غير حمزه هذاك باينو. حمزه هو اللي كيهضر لونجلي بزاف لا. اييه هو قال لك اونتر كوتليت. مسكين. بون مزيان. دونك الروكيت النوع الثالث اللي غنخدموا عليه هي لي فواتور اللي هما ايسونس والبري ديالهم قل من 400 درهم. دونك شنو غادي دير في هذه الحاله؟ select all from voiture where prix مين هي كوسل كنديروا مين. واخا نعاود هذه. قلت لي سيليكت كلشي فروم فواتور وير هي وير مين نكتب مين هكا وير بري مين. اسمح لي اشنو ولا وير مين. دونك هنا ماشي المين ماشي على حساب البخي، لان القضيه ديال مين مع الماكس يعني عندنا جوج ديال لي مو ديال لي فونكسيون. هاد المين غتجيب لك المينيموم في داك الشيء كامل. باغ كونطخ الماكس غتجيب لك الماكس من داك الشيء كامل. حنا شنو بغينا؟ حنا غير الطوموبيل البري ديالها ما يكونش فايت 400. دونك نجيو لهنا كمثال نسد هذا وير بري كيساوي 400 نيشان. دونك وير بري ايكال غير هي ما بغيناش ايكال 400، بغينا اقل من 400 يعني 400 لتحت. وير بري انفيريور 400 انفيريور. دونك غادي نزيدو غير انفيريور. دونك جوج الحوايج حنا بغينا ياش الكاربيرون يكون ايسونس سكيفي هذه غتعاود يعني بغيناها تكون ايسونس، ولكن في نفس الوقت خصها تكون ياش نديرو اند. دونك كلشي على هاد اند سي بون. يعني ملي كيكون عندي جوج ديال لي كونديسيون كنجمع ما بيناتهم بالاند. اند بري انفيريور ولا بغينا وحده فيهم الست نديرو الاور ياك. فوالا ولا بغينا يعني عندي جوج شروط غير واحد فيهم اللي يكون صحيح وغات اكزيكيوتا. دونك في هذه الحاله هذه بلاصه اند غادي ندير اور. سي بون مزيان. دونك نخليها اند. هنا بغينا ياش الكاربيرون غنعطيكم اكزومبل ديال شي وحده فيها الاور. دونك وير كاربيرون ايكال ايسونس وفي نفس الوقت البري خصو يكون اقل او يساوي، لانه لما درت هادشي يساوي ما غاديش يافيشي ليا هادو. هذه اللي هي 400 وهذه اللي هي 400 ما غاديش تبان لان هذه ما بغيناش تكون ابسولي. قلنا غنسيليكسيوني هذه ليكزيكسيون ديالها وغنشوف انها افيشا ليا 400 ايسونس 250 ايسونس. نشوفوا وحده هي حتى هي 400 فين هي 400 هذه. دونك هذه علاش ما افيشاش؟ لانها هي ديزل. فوالا حنا غنشوفوا دابا ولا درت الاور. دونك اكزومبل بلاصه الاند ودرت الاور هذا المعنى ديالو هي لقى الكاربيرون ايسونس غيافيشيها، هي لقى البري ديالها انفيريور ايكال 400 غتافيشها. في هذه الحاله حتى هذيك ديال الديزل غتبان لي تافيشات هنا لانها كتحقق الشرط الثاني ليكزيكسيون. دونك 400 هي ديال الديزل لان شنو ما بقاش هنا اند خص يكون هذا وهذا يكون غير واحد فيهم. ولاحظوا عاوتاني دونك 200 300 اوغوزمون ما عندناش هنايا شي وحده ايسونس والثمن ديالها اقل من اكثر من 400 كانت غتبان حتى هي هنا غتلقى عندها ايسونس وتلقى عندها 700 باغ اكزومبل هنا. علاش؟ لان حققت شرط من واحد من هاد الجوج. مزيان. غارمون فاش كنخدموا صراحه باور دونك ادميت خديو في فوالا دونك هو نديرو في هاد الخارج. سي بون مزيان حتى لهنا واضح يمكن هذا واضحه استاذ مزيان. مزيان. دونك هنا قلنا حنايا اش بغينا تكون هي كاربيرون ايسونس والبري خصو يكون انفيريور او ايكال ا 400. مزيان سي بون نكملوا. دير واحد الروكيت اللي كتافيشي العدد ديال لي فواتور لو نومبر دي فواتور اللي عندنا في هاد لا سوسيتي.
Salam alaikum. Ousmane, bonjour. Bonjour monsieur, ça va? Ça va, vous allez bien? Alhamdulillah. Excusez-moi, Alhamdulillah. je suis un peu en retard, quoi. Oui, un peu en retard. Oui, oui. Parce Parce que que on va commencer à 15h10 jusqu'à 16. Oui. oui, oui, oui. Parce que vous avez un problème de connexion, quoi. Ah oui, problème de connexion? Oui, 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 c'est ça. Ah oui, d'accord. Sinon, ça va? Bien, alhamdulillah, ça va. Comment allez-vous, Osman? Samira, ça va Ça va bien? bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci beaucoup. Bon, merci. Oui. Ah oui, Ousmane, ça va? Nassim, ça va? Ça va, Ousmane? Alhamdulillah. alhamdulillah. Allez, Donc, ce qu'on vient de dire, Othman, on vient de Oui. faire une petite révision concernant les requêtes. ok. On va commencer par la requête de la sélection, select. Comme vous voyez sur l'écran, on vient Oui, de oui. faire 3 requêtes. Donc, select for to, donc c'est remonte de notre ancienne base de données. Ok, oui. Voilà. Après, si on a une condition, on utilise le mot-clé where. Oui. Si on a deux conditions, on va utiliser bien sûr where pour la condition And. et and pour relier les deux conditions, bien l'exécution des deux conditions. Ok, je vois. Voilà. Donc, je pense que vous vous rappelez de ce qu'on vient de faire, ça fait longtemps. Donc, Oui, carrément, c'est une oui. toute petite réunion. Ça fait Oui, carrément. Oui, voilà. Donc, la requête, on est arrêté d'afficher le nombre de voitures. Donc, nombre de voitures. Select count. Voilà, c'est count. خلاص سمير انت ديجا كاتب هذا الشيء كامل راه مكتوب عندي يا استاذ. حاط ذاك الريجستر قدامك عاود لا 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 ما حطوش. مزيان donc count on va utiliser count select count Entre parenthèses. voilà All from. from la table Voiture. voiture voilà ونشوفوا l'exécution كيعطيني le يحسب nombre لينا 6 أستاذ لو نومبر. نعم لو نومبر دي فواتور داكشي اللي باش بغيت يحسب Voilà. لنا لو نومبر ديال الفواتورز. فوالا أي. سي سا داكشي اللي بغينا بالضبط دونك ولا حسبنا هنا 1 2 jusqu'à 6 on va trouver 6 voitures c'est bon pour renommer la colonne qu'est-ce qu'on utilise As. voilà espace AS et le nom Nombre de de la voitures. colonne bien le titre par exemple Nombre de nombre voitures. de voitures select exécuter donc NBR de voiture voilà bien fait il nous reste encore deux types de requêtes pour passer au DB.NET. Sélection les voitures en ordre de près. La sélection en ordre de près. اوردر باي ياك استاذ. اوردر باي بخي. Voilà, order by, exactement, order by. Donc, select all from, Voiture. voilà, voiture, All by. order by, l'insertion. Pardon, je vais enlever celle de l'insertion. Ok, après, order by, prix. Select. Et voilà, donc, le prix 250, 300 jusqu'à 600. Si on veut inverser l'ordre, DSC. voilà, DS. DESC. DESC, voilà, disque, ou bien ASC. Parce que c'est pour mettre Donc, voilà, en Ask ordre. for this. voilà, ASC ou disque, bien fait. Et la dernière requête, c'est le nombre de voitures dans chaque marque. On prend par exemple les marques qu'on a là. Dacia. Donc Dacia par exemple, il va nous afficher Dacia 2. Deux. Et puis on a deux voitures, Dacia, Peugeot 1, Renault, Fiat, Citroën, voilà. Généralement, Dacia, on a deux. داسيا Oui. دو ستيري سانديرو.
Oui, وحده mais normalement, يمكن ماشي هاد لاباز دوني باش خدامين جو فوا سيلا ولا كنا درناها بتيراد نورمالمون الويت استاذ ديك المره. وي لا انا كنت وي تيري الويت دونك بتيراد ماشي الويت. هادي نورمالمون جو دوا utiliser là parce qu'on n'a pas de la marque donc je vois voiture là clic droit top 200 pour voir ce qu'on a dedans donc la marque Peugeot, Dacia, Renault. C'est bon. Donc, on va ajouter une autre, juste pour afficher le nombre. C'est bon. Par exemple, 444, D, 444, par exemple. Bien, Dacia, c'est bien. On a déjà une Dacia noire, donc une autre rouge. Le prix, 300. Et gasoil. Je fais gasoil, diesel, non gasoil. Voilà. Donc, ce qu'on va voir comme résultat, Dacia 2, Peugeot 1, Renault 1. Donc, notre requête. Select, Select, count, count, all from, all, اطول. voilà, from, voiture, voiture, ou where, marque égale Dacia. marque, égale, Dacia. Entre guillemets. Entre guillemets. Non, oui. Ah, elle va supprimer le D parce que j'ai le mode d'insertion. Je vais juste essayer. Voilà, c'est bien. Voilà. Dacia. Donc, on va voir ce qu'elle va donner. L'exécution, voilà. Il a écrit le 2. Mais 2, est-ce que c'est Dacia ou bien c'est Peugeot ou bien c'est... On ne sait pas. Vous voyez? Notamment, on va voir en bas, on a encore Peugeot, on a Renault. Il faut écrire Peugeot à côté 1, Dacia 2, Renault 1. Ainsi de suite pour le reste des voitures, si on a plein. Ok. C'est bon? Oui. Donc, on a déjà vu l'instruction, comment on va faire. Je vous donne un peu de temps pour réfléchir. Ah, select. Oui. Là, il est où? Ok. Voilà. Donc, vous rappelez de groupe by. Group by. Oui, groupe by. C'est bon? Donc, ce qu'on va utiliser, c'est group by. Le group by. Group by, on l'utilise avec compte. Donc, group by pour grouper le nombre dans un titre. Donc, on va utiliser group by. Je garde celle-là à côté. Donc, select, count. Voilà, count all, par exemple. From la table voiture. Donc, حتى لدابا مزيان, c'est la même chose. From voiture. Donc, à la place de where, parce qu'on ne veut pas mettre une condition, mais l'ensemble, tout. يعني كل شيء بغينا ماشي غير ما كايناش condition. Donc, هنا automatiquement group by. On va grouper par quoi? Par colonne. Voilà, par marque. C'est bon? مارك. Voilà, parce que la marque, il va prendre la marque, il va compter combien, il va poser le compte qu'il a trouvé. Par exemple, Peugeot, il va compter, donc il va grouper par la marque. Donc, groupe by marque. Voilà, donc groupe by marque. On va voir. Sélection, l'exécution. Donc, vous voyez, 2, 1, 1. C'est bon, Zian. Qu'est-ce qu'il manque, Othman? Bon, ça manque لو نون. les noms de colonne. Voilà, le Les nom. Donc, لو نون دي كولون. voilà. Voilà, c'est ماشي le nom du colonne, ولكن deux. C'est qui ce deux-là? C'est Dacia ou bien c'est C'est Peugeot? Dacia. C'est Dacia. Voilà, donc c'est Dacia. Normalement, il doit écrire Dacia 2. Dacia دي وين؟ Voilà, donc, اشنو غادي نزيدو هنا? Qu'est-ce qu'on va rajouter pour afficher les marques, le nom de la marque ou bien le titre de la marque?
il s'est fait d'ajouter qu'il affiche avant d'afficher le compte, parce que ça c'est le compte, je viens le compte. Un c'est le compte, Ok. un c'est le compte, d'accord? La marque. Avant d'afficher la marque, donc La marque. il va afficher marque, virgule, le Ok. compte. يعني يكتب لي الماركة عاد يكتب حداها هذا الكونت. L'exécution, exécuter, voilà. Dacia 2, Peugeot 1, Renault 1. Je pense que c'est clair. Oui, oui. Très bien, bien fait. Donc, je vais essayer de ajouter une autre, par exemple. 25. Par exemple, le non. Vert. 500. Essence, par exemple. Et je vais réexécuter la requête. On va voir si Renault il va changer ou bien non. Vous voyez? Donc, Renault 2. مزيان الشباب حتى لهنا كنظن واضحه ديال الجروباي. مزيان لا مزيان استاذ واضح. خلاص هادشي كامل غير ريفيزيون. علاش بغينا نديروهم هنا؟ لان ملي غنمشيو للفي بي ما نبقاوش حايرين واش الديفو في الروكيت ou bien الديفو في الكود ديال الفي بي. Ok, c'est bon. Donc jusqu'au point, c'est ce qu'on va voir concernant la révision de la requête select, concernant l'insert, update, delete. Au point, on va les réviser. Donc on va passer au vb.net. Donc clique sur vb.net. Pour créer notre interface de l'application ou bien de notre projet qu'on va faire. Voilà le vb.net comme d'habitude. Nouveau projet, parce qu'on va commencer nouveau projet. Un clic. Après Windows, donc vb Windows, application Windows, forme le nom Windows, application, là c'est le nom du projet. On va appeler par exemple comme titre location, donc location espace voiture, ou bien location de voiture, pourquoi pas. Généralement, le nom, ça va prendre le nom de la société parce que, par exemple, si on a Loco Timara, par exemple, on va l'appeler Loco Timara, bien Loca Timara, bien quelque chose de voiture Timara. Donc, location de voiture pour l'instant. Et OK. Voilà. Donc, un tout petit rappel concernant les formules. On a la boîte à outils où on va trouver les contrôles, la forme où on va poser les contrôles, les propriétés. On peut changer le design et quelques points de code et double-clic sur le contrôle quel que soit pour le code. C'est bon? Bien? Oui. Ok. D'accord. Donc, avant de commencer la création d'un projet, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? Par exemple, on a au moins 3 tables. Donc, on a 3 tables de la base de données. Ce qui fait au minimum, ou bien on va voir 3 formes. Donc, forme 1, forme 2 et forme 3. La première forme, par exemple, c'est la forme pour les voitures ou bien gestion des voitures. La deuxième forme, c'est pour les clients. Et la troisième, voilà. Et la troisième pour location ou bien louer. Généralement, le nombre des tables, le nombre des formes. Mais ce n'est pas une règle générale. Donc, c'est pas une règle générale, mais généralement. Ok, c'est bien. Avant de commencer, on va voir, ou bien on va créer une forme standard. يعني نعم. Pardon. Ibrahim. J'ai rien entendu. Ibrahim. J'entends BM. Ibrahim. Print.
سي بون المهم نكمل ما سمعتش شنو تقال قبيله. دونك هنايا قلنا شنو غادي ندير واحد الفورم اللي هي ستاندار ما بيناتهم كاملين. دونك une forme standard. La première forme ça qu'on va l'appeler parent. Donc Parent. voilà parent. Donc première forme parent. Donc c'est la forme des parents. Et le reste des formes اشنو غيتسمى automatiquement child. voilà child. Donc comme child 1, child 2, child 3, Child, ainsi de suite. C'est bon. Donc parent, qu'est-ce qu'on va écrire sur la forme parent ou bien on va dessiner le programme sur la forme parent. Le nom Les des tables. Voilà, c'est pas les noms des tables, mais les contrôles qu'on Les va contrôles. utiliser sur le reste. Par exemple, Mm. on va besoin, par exemple, on sera en besoin, par exemple, de boutons, par exemple, comme ce bouton-là, de suppression. Vous voyez. Donc, on va utiliser la suppression ici. Ce qui fait, les child, ils vont arrêter ce bouton. C'est bon? Mm. C'est pas la peine de créer dans chaque forme supprimer, 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 bien fermer, fermer, fermer. Et c'est fait de l'écrire ou bien programmer sur parent. Tous Ok. les child, ils vont le prendre. Ainsi de suite pour le reste. Donc, Mhm. l'idée, je pense qu'elle est claire. On commence maintenant par cette forme qui sera forme parent. Donc, qu'est-ce qu'on sera en besoin dans notre forme parent? C'est le logo. Donc, par exemple, le logo de notre forme. Le logo, c'est juste une image ou bien picture box. On va sélectionner une picture box. On va poser notre picture box là. Voilà, par exemple, je pense que faisons. Je vais agrandir cette image-là. Voilà. C'est bon. Donc, le logo de notre application. Là, on va chercher un logo, par exemple, une voiture. Là. لوغو. وهذا تقدروا نتوما ديروا غير بداك الفوتوشوب داكشي اللي كدير في الفوتوشوب. تقدر تصايبوا شي لوغو سبيسيال لكم خاص. Pour moi, je vais juste le télécharger. De la forme PNG, c'est mieux. Voilà, voiture PNG. Par exemple, هذا. Clic droit, enregistrer l'image sous. لا هذه جي بي جي ماشي بي ان جي. نورمالمون بغينا بي ان جي. enregistrer sous. هذه جي بي جي. La différence entre PNG et JPG, que PNG, il ne va pas avoir un arrière-plan, background. PNG. واش هذاك الفون الصاد هذاك الفون ما بغيتوش. البي ان جي هي اللي ما كيكونش فيها. البي ان جي ما كيكونش عندها الفون. جي بي جي واخا هذيك جي بي جي غترسم لك هذه الفون ابيض، غتعطيني فون ابيض. انا بغيت بلا فون، يعني ترسمها بحال ما هكا صافي وتاخذ الفون ديال لابليكاسيون. طرا لي استاذ دابا علاش جبتيها فوقيت سبحان الله العظيم. في هادشي ديال الرسم ملتي ميديا. وقع لي واحد المشكل، كنت باغي نابورتي واحد التصويره الاليستراتور وباش كنديرها فيه كتجيب بالفون ديال ابيض. ما كانش في خباري هذه القضيه هذه. على هذيك كتسمى جي بي جي. يعني الوحيده اللي ما عندهاش هي بي ان جي. شوفوا او كاو. دونك سينو غادي نديرو حتى كيف ما كانت تلقى شي بي ان جي. اونجستر نكليكي على هذه enregistrer l'image sous. انا كنشوف غير هنايا. دونك حتى هذه جي بي جي. اوكي enregistrer. بوسيبل لا كليكيت عليها ومشيت لللين ولا لاباج ديالهم يقدر يعطوني هنايا لاباج بي ديالهم هما بالبي ان جي. شوف هنا enregistrer. نورمالمون سي باش تولي كنت هذه بي ان جي نصيفطها لكم من voilà, télécharger gratuitement. خصك تسجل وبزاف ديال الحوايج كيف نخليو حنا غير بحال ما هكا ودايرين زعما تيليشارجمون غراتوي.
هذيك التجربه ما كتبقاش كراتوي. لا صافي لا غيبقى يدوروا فيك الدورات اه الزالي دوك من هنا من هنا. دونك من الاول والله. غنفهموا حنا باللي راه يجيبوا بينا دوره ونخدموا غير بحدي عادي. نصيفطها لكم. دونك راه صيفط لكم هاد ليماج هادي فوالا. من بعد غادي نستعملوها. دونك باش غادي نستعملو كنكليكي على الفليش هنايا شوازير اون ايماج. من وراها غادي ندير امبورتي وغتاخدوا ديك ليماج اللي صيفط لكم. سينو اللي عندكم نتوما دوطخ ايماج بوكو ليوتيليزي. بون اوفرير اوكي. واحد لوبسيون ديال لو مود دو ريديمونسيونمون بلاص نورمال كنا كنختاروا ستريتش ايماج. تري بيان فوالا ستريس ايماج باش كتجي على ديك البلاصه فوالا. لاحظتي اللي عندها الباك جراوند كي دارت خدات الفون ديال الباك جراوند فوالا ديالها. خدات الفون. نورمالمون لو كانت بي ان جي غيبقى كري غيبقى بحال ما هكا ما غاديش تاخذ الفون. بصح فوالا هذه هي اللي بغينا بالضبط. يعني حنا في هاد لابليكاسيون باغ اكزومبل هذا هو اللوغو بيان سور غادي نبدلوه من بعد. لي بوطون اللي غادي نحتاجو كيبان لي كاين 3 بوطون qui sont essentiels ou bien 4 boutons. On va utiliser 4 boutons par exemple. Donc le premier bouton c'est pour la gestion par exemple des voitures. Donc voiture voilà. وغنصايب هذا البوطون كامل juste pour le dupliquer après. Donc la couleur il reste par exemple en bleu. Le fond en gras par exemple, 16. L'écriture pour la police, je cherche par exemple MS Outlook. Hop, non, pour MS Outlook, là. Je fais là. Par exemple, voiture. بالنسبة للديزاين راه تقدروا ديروه أحسن. Vous pouvez faire mieux. Et je vais dupliquer ce bouton. Voilà. 3. Par exemple. Donc voiture. Client. Donc à la place pour la gestion des clients. هنايا pour passer une commande ou bien une location. اشنو نقدروا نعطوها كعنوان؟ يعني شي واحد غيكري شي طوموبيل هنا فين غادي ندخلو باغ اكزومبل كوم تيتر ريزيرفي. réservation par exemple c'est bien. Ouais. Réservation. Voilà. Par exemple. وغادي نحتاجو واحد about me par exemple. Soit il clique sur le logo ou bien هنايا sous forme de label ou bien غنحتاجو واحد على حسب معلومات علينا كمثال. ابروبو دو موا زعما. اي ابروبو دو موا باغ اكزومبل نديروها على هاد ليماج. سي في ان دوبل كليك هنايا غيقول ليه فوالا هنا غتكون ابروبو دو موا سي بون مزيان. من وراها ابري l'application il sera chiffré ou bien on va entrer à l'application via code. Il va demander le nom par exemple ou bien l'user après le mot de passe عاد غتفتح l'application. Sinon il va pas l'accepter, il va pas ouvrir l'application, il va rien avoir. Ok. C'est bon. Oui. Donc commençons par exemple ça c'est la forme d'accueil ou bien parent. Voilà, renommée. Donc CTRL S ou bien sauvegarde. CTRL S. On peut la renommer. Voilà. Forme 1. On va la nommer par exemple home. Voilà. Ou bien parent ou bien donc home. C'est bien. Sur générer.
on va régénérer notre projet, location de voiture. Voilà, très bien. Maintenant, on va commencer par la forme voiture. Donc, la forme où on va gérer juste les informations de la voiture ou bien des voitures. Automatiquement, cliquez droit sur notre projet location de voiture en haut, ajouter, on va choisir nouvel élément. Nouvel élément. Voilà. Pour réduire l'ensemble des données ou bien des choix directement vers Windows Form. C'est bon. Windows Form, là, on va choisir, voilà, hériter. Donc, hériter. Voilà, hériter. On peut la renommer par exemple forme voiture. Donc là, forme, tiré ou bien underscore, voiture. C'est bon? Pourquoi j'ai gardé le forme tiré? Parce qu'après, on va utiliser les classes. On va voir forme voiture et classe voiture. Chaque mot, on va voir forme et classe. Forme et classe. Pour faire l'échange entre les deux. Donc, une sera commencée par forme, l'autre par classe. Ajouter. Voilà. Directement, il a demandé d'où on va hériter les boutons ou bien l'héritage. Automatiquement, on a cette forme 1. Donc, c'est la seule qu'on a. OK. On va la choisir et OK. Voilà. Et c'est fait. Donc, comme vous voyez, on a forme 1. Pardon, j'arrête ça. Donc, on a forme 1. Home, c'est parent ou bien parent, parent. Forme voiture, c'est l'héritage. La différence entre deux, vous voyez les petits raccourcis là en haut. Donc, quand je sélectionne et dans qu'il est bloqué un voyage en haut, يعني ما يقدرش نستعملوها. Donc même si je veux changer le nom là, donc je vais essayer de changer. Vous voyez qu'il est bloqué. On peut pas. Voilà, le texte donc il est impossible de taper bien quelque chose. Si vous voulez changer, il faut changer dans parent. Après on va voir le résultat sur les child. Ok, oui. Et bon, je pense que c'est clair. C'est pas quelque chose qui est difficile à apprendre là. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser sur la forme voiture? On va utiliser le tab contrôle. Donc, le tab contrôle. Pour le tab contrôle, pour une tab page, on va l'utiliser pour la requête sélection, une deuxième pour l'insertion et une autre, par exemple, pour les modifications en général. Donc, clique sur tab contrôle. Je vais la dessiner là aisément. Voilà. C'est bien. Voilà. Pour changer le nom, c'est pour l'affichage là. Donc, c'est l'affichage. Je clique à l'intérieur. Après, je change. Par exemple, j'appelle l'affichage. Voilà. C'est affichage. Oui. Tab 2. Voilà. Tab 2. Mise à jour. Après, à l'intérieur. Voilà. Mise à jour. Bien fait. Mise à jour. La mise à jour. C'est bon. N'oubliez pas de cliquer encore sur affichage pour commencer par l'affichage. سمير ارد البال مزيان هنايا باش ما تكتبش عاود في الميزاجور. كليكي على افيشاج وعاد كليكي الوسط باش تبدا ترسم هنا. هذه اون بلونش دونك اون غري بيان اون بلون. خاصها تكون اون بلون هي اللي غتكتب فيها صافي. سي بون. نسيم عندك خلاص الفي بي لا؟ عندي استاذ الفيبي في البيس. سي بون مزيان. دونك تنشوف لك شي عندي ديك الفيرسيون ديال 2008 حتى 2008 خدامه حتى هي مزيان. لا خدامه. C'est bon, bien. Ok, donc concernant le design, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, tout d'abord, l'affichage. Voilà, Data Grid View pour l'affichage. اسمح لي يا استاذ واحد الدقيقه ما كتخرجش لي هذاك فورم اريتي في باش اريتي منها. C'est bon, donc درتي générer, régénérer. ما درتهاش.
دونك ديرها باش تسجل. واخا سي بون مزيان. شوف اوكي باش ولا ما كانش سمير عندك هذا تبارطاجي لنا ليكرون شوف شنو المشكل. اها دونك هنا غنأجيتي انا واحد داتا جريد فيو اون اتوندون. فوالا داتا ما جريد خرجتش فيو أصلاً. ما خرجتش. ما خرجتش. ما خرجتش سي بون. دونك نشوفوا تقدر تبارطاجي ليا ليكرون. جو في اريتي mon partage juste pour régler le problème de اها voilà. تقدر تلونسي سي سمير. كتبان ليكرون سي. وي دابا بانت لي ليكرون هو فوالا ليكرون جينيري نديرو غير جينيري. ريجينيري اللي تحت منها هذيك. اها Voilà, régénérer, c'est bon. Après, clic droit, voilà, c'est bien. Et là, clic droit. Voilà, Location. Là, voilà, location, clic droit. اجوتي Ajouter, nouvel نوفيل élément. اليمون. غتختار ديك شتي في اليسار عندك إليمون كوما. سيرنيش عند ويندوز فوق. ويندوز فورمات فوالا راه تلقى ايغيتي راه هي ما قبل الاخر. فورميلا اي شكرا ناس. كنت انا بقيت في الاخرى الاولى بار ديفو. لا باغ ديفو هنا بدل فورم دو باغ فورم اندرسكول. فوالا فورم اندرسكول سميها فواتور يعني تيري بالويت فواتور ودير اجوتي. هنا خصو يعطيك فوالا هي هذيك نيت. اوكي سي بون. دونك هي هذه من بعد غادي دير فيها هاد لي كونتونو غتكتب تاب كونترول صافي. صافي شكرا. داكور مرحبا. سمح لنا استاذ على لا الازعاج. لا الله يودي. الله يحفظك. مزيان. دونك انا عاد نبارطاجي ليكرون معكم. فوالا بارطاجي فوالا. دونك غنديرو واحد لاجو ديال الداتا جريد فيو. Donc pour l'affichage des informations, le data grid view, il va remplacer la zone d'affichage. Donc cette zone d'affichage, on va la remplacer par data grid view. Là voilà, c'est bon. Juste, je vous rappelais de désactiver. Voilà, on va les désactiver. La suppression, la modification, l'ajout, il sera en code, c'est pas en assistant. Je vais garder une toute petite place pour le. Voilà, par exemple, c'est bien comme ça. Une place pour les contrôles et les sélections. C'est bon. Donc, on commence par les requêtes qu'on a déjà fait. Premier bouton. Voilà, premier bouton. Par exemple, voilà, play ou bien le renommer par exemple, actualiser. Actualiser. Donc, on va actualiser l'ensemble des boutons, des informations. On a des changements. Oui. Les recherches, par exemple, afficher les voitures essence, par exemple. Donc, là, on va. Xbox. Voilà, label. On va la renommer par exemple carburant. Il est où texte carburant. À la place d'utiliser le text box, donc d'écrire tout le mot, c'est mieux d'utiliser le combo box, juste la sélection. Parce que si on utilise par exemple l'écriture, c'est possible qu'il va écrire un mot essence par exemple avec S à la fin ou bien une faute d'orthographe par exemple, il ne va rien afficher. Donc le préférable de la sélection.
Ok. C'est bon. Donc, sur la petite flèche en haut, modifier les éléments. Essence, comme c'est déjà sur notre base de données. Gasoil, voilà. Si j'écris par exemple essence de cette façon-là, à la recherche, il ne va pas la trouver parce que essence, c'est écrit sans S, je pense. Voilà, Oui. sans S. Vous voyez? Donc, c'est mieux d'utiliser un combo box. On donne juste le choix. Voilà. Après, un bouton. Donc, j'utilise un bouton. Ok. Je fais descendre l'ensemble. Près de recherche. Sélection. Et. استاذ نعم. الا بغينا كاع ما نديرو البوطون مثلا استاذ مع Ah oui. نعزلو يجي حسن واقيلا استاذ. كاين هذه القضيه هذه لان اللي بغينا نديرو غنمشيو غير بالتدريج وصافي. ما راه كاين غتسيليكسيوني ويدير لك لو ريشيرش وغنديرو وحده عاود غير تكتب لا ليتر ويبين لك كاع اللي بادين بديك الليتر. يعني اللي غنديرو من وراها سيناسيم. دونك كونسيرنون هذا لي فواتور قلنا لا كولور باغ اكزومبل لا مارك لو بري. دونك كاربيرون. سي بون. دونك نستعملوا هذه اللي قلتي كونسيرنون الكاربيرون. Juste après la sélection, on va voir l'affichage. Donc, on utilise le bouton. C'est bon? La camisien? Voilà, donc il va afficher, il va sélectionner le carburant. Donc, et on va directement vers le résultat. Ok, bien. Après une recherche des prix, donc concernant le prix, là je vais utiliser un groupe box, c'est mieux. J'utilise un groupe box là. Voilà, ce groupe box que je vais renommer trier. Le fond, je garde juste le en gras pour agrandir l'écriture. Voilà, voilà. Et là, sinon, celle-là. Prix entre. Donc voilà, le prix entre premier text box. Premier text box. Voilà. Et le deuxième prix, par exemple. Voilà, ok, ou bien rechercher, ou bien donc, ok, exactement, ok. Et la recherche, par exemple, c'est possible. Donc, on a des carburants, recherche par prix et par marque et couleur. On n'est pas parlé de la marque. Voilà, de la marque obligatoire. Donc, la marque, zone de texte. Donc, concernant la marque, on ne va pas utiliser un bouton. Si je tape P, il va afficher toutes les voitures qui commencent par le P. Par exemple, le Peugeot, Porsche, ainsi de suite. Si je rajoute la deuxième lettre, par exemple PE, il va éliminer Porsche. Il va garder Peugeot, par exemple. Voilà, donc son bouton. Donc, بحال هكا نسيم قلتي لي ياك. C'est bon. Je vais هنا. Oui, ce qu'il reste encore, je pense, sont suffisants. Oui, si, c'est bon. Voilà, donc le prix, la marque et le carburant. Voilà, c'est bien. Donc, هذه نخليوها هنايا. Voilà. Et par carburant.
جوست ان بو ديزاين جوست نديروها اونغرا شي شويه باش تبان لينا الكتابه اونغرا اوكي اونغرا ديك الجوسد اللي فيها تخي اونتر بري اونتر باش مجموعين كلهم هذه اللي تخيي هذه بهذا الجروب بوكس هذا اللي عندي جروب بوكس. في الكونتينر غتلقى الجروب بوكس اييه نسينا على هادشي استاذ راه كي تنسى والله الا تنسى هادشي دابا غيبان لك واضح شويه عاوتاني تنساها تخدم شويه تنسى صح العام الجاي ان شاء الله يكون عندنا الكرياسيون ديال لي سيت ويب اللي كل عام من هاد لي زابليكاسيون كيدير لنا استاذ واش بحال هادشي ولا صعيب عليه لا سهل بزاف سهل بزاف تري فاسيل سهل بزاف على هادشي لا خيرا ياك ما خفتي شايف هاد الكرياسيون ديال لي سيت ويب ساهل ان شاء الله استاذ مزيان هو في الخدمه ديالو بحال لي زابليكاسيون ما فيهمش مشكل لي زابليكاسيون خفاف دغيا مزيان C'est bon pour le design? C'est bien, donc l'étape suivante, je vais vous envoyer un fichier, un document. On va utiliser donc l'ensemble des codes à la place de les écrire à chaque fois. Je vais envoyer le document. Voilà, il est là. Converser, là voilà. Oui. Cours numéro 1. Voilà. Vous avez reçu le document cours 1. مازال صافي وصل استاذ C'est bon, مزيان. صافي نسيم وصلك لا؟ لا وصلنا استاذ صافي مزيان. عثمان راح كانت قطعت الكونيكسيون استاذ عاد ولا طرشات معليش لا عارفين هذا الاشكال كاين. عثمان t'as reçu le document? Je vais voir. C'est le document où il y a la connexion entre VB.NET et SQL. Non, je viens sur le converser, je viens d'envoyer un document, le titre cours 1. Ok, oui, je l'ai vu. Voilà, c'est bon. Donc on va l'utiliser. هذا الدوكيومون غادي تفتحوا الدوكيومون غتلقاو فيه واحد لونسومبل ديال الكوداج دونك واحد لونسومبل ديال الكود. هذا الكود تقريبا خديتو الياتوارمون مي اشاك فوا غادي ندير شي كوبي لشي حاجه اون فو فا كومون سي بون كومون فا ليوتيليزي غير هنا باش نلخص عليكم ونقص عليكم شويه ديال الكتابه سي بون. دونك sur le VB.NET on va commencer tout d'abord de créer un fichier de connexion. Donc un fichier qui a un seul rôle, c'est de faire la connexion entre le VB.NET et le SQL Server parce que la base de données est sur le SQL Server. Par contre, l'utilisation des données seront, ou bien l'affichage des données, il sera sur VB.NET. Donc là, on va utiliser un fichier pour créer cette connexion entre les deux. باش نديروا هذا الفيشي ولا هذه الكونيكسيون ما بين الجوج غنستعملوا لي كلاس. دونك الدور ديالهم هو لي كلاس. pour créer une classe clique droit sur le nom de votre projet après ajouter après classe. دونك هنا غنستعملوا حنا كلاس. فوالا دونك في هذه الكلاس غادي نعطوه واحد السميه دونك كلاس. On va garder toujours le mot, bien le mot classe. On va rajouter juste tirer le 8 ou bien underscore. Après, سمية ديال la classe. Par exemple, CNX, يعني connexion, abréviation de la connexion. Si vous voulez écrire tout le mot, vous pouvez l'écrire. هنا كيبقى غا عنوان باش نسهلوا علينا. Ajouter. Voilà. Donc voilà les classes. عندنا لوفيرتور لا فيرميتور ديالها وسط منها غنديروا الكود ديال الكونيكسيون.
C'est bon. Mais La monsieur, code ديال نعم. monsieur, Oui, cette pardon. classe-là, c'est pour faire la connexion entre quoi et quoi? Donc, classe pour faire la connexion entre le VB.NET et le SQL Server. Ok, ok, ok. Merci. C'est bon? Oui. Voilà. Welcome. Parce qu'on, jusqu'à l'instant, il n'y a pas une connexion entre les deux. Si on va afficher les informations des voitures sur VB.NET, on ne peut pas la voir sans faire une connexion. Mhm. Voilà, donc on va commencer maintenant des codes de la connexion. Tout Ok. d'abord, le chemin de la connexion. On avait tout à l'heure comment faire ou bien trouver le chemin de la connexion. Sinon, on va directement sur le document Copier-coller. qu'on vient de recevoir. Voilà, on va copier du public jusqu'à là. Donc, sans entrer connexion.open. Voilà, jusqu'à serveur contrôle C. Je vais le copier. VB.NET, coller. Là, on a public, So, donc voilà, public sub. Il a besoin and sub. c'est plus que ça. Voilà, la fermeture. Voilà, on doit la fermer. C'est bon? Ok. مزيان. هنا هاد l'erreur اللي عندنا هنايا c'est parce que il faut inviter la bibliothèque du SQL Server. Ok. On clique donc juste quand le on bouton. pose bien sur le hover, on va voir cette point d'exclamation. Mhm. Sur la petite flèche tout à droite, on va cliquer sur importer système, Système voilà, SQL SQL client. Voilà, on va voir qu'il a importé. Sinon, vous pouvez la écrire manuellement. Mhm. C'est bon. Donc, de préférable, la sélection code écrire, on va réserver notre clavier. On a plein de choses à écrire qu'on ne peut pas sélectionner. Voilà. Donc, sur la ligne, on a deux arguments à changer. Catalogue et source. C'est bon? Catalogue, c'est le nom de la base de données. Le nom ou bien le titre de la base de données. Je vais vérifier la base de données que j'ai là. C'est location-voiture. Location-voiture. Voilà, c'est la base de données. Donc, je vais utiliser VB location-voiture. Est-ce que c'est avec S ou bien sans S? Je rappelle plus. Donc, sans S. Donc, هنا في هذا الكتالوج غديروا فيه السميه ديال لا باز دو دوني ديالكم. Serveur. Concernant le serveur, dû à l'entrée ou bien l'authentification du SQL, voilà. الأول كيعطينا بحال ما هكا à l'entrée au SQL Server Connect. هذا هو serveur, le nom du serveur, serveur name. Donc, يعني نديرو فيه غير بوان. voilà, point, ça veut dire qu'il est local, on ne va pas chercher. Ou alors, parfois, si vous utilisez le serveur en réseau, يعني في الريزو, vous devez écrire le nom sur le réseau. Par exemple, عندي mon PC, le PC de Samir par exemple, Nassim Othman, et on va partager une seule base de données, par exemple, base de données de Samir. On a déjà ce PC ديالك سميتو par exemple le PC Samir PC. Donc là, on doit écrire Samir PC. C'est bon? Si nous sommes sur le réseau. Pour l'instant, le point, ça veut dire le point qu'il est local. Donc, point, c'est local. On va utiliser juste le point. Point. Voilà. Voilà, le chemin est fait. C'est bon. Deuxièmement, c'est l'ouverture et la fermeture. Donc, on va créer deux procédures. L'un pour ouvrir la connexion, le deuxième pour la fermer. Donc, public, sub, Ouvrir. voilà, sub, Ouvrir. voilà, ouvrir, on va l'appeler ouvrir par exemple. نسميه ouvrir هذا باش يبقى يحل الكونيكسيون. Voilà. cnx.open. Voilà, cnx.open. cnx.open, les parenthèses. Open, monsieur, il n'y a pas de T. Voilà, open, oui, merci. Voilà. Vous voyez,
il a considéré comme une erreur le problème qu'il n'a pas trouvé le CNX. Parce qu'on est déclaré CNX comme un DIM. Oui, public. C'est bon? Donc normalement, je vais l'enlever de là, CTRL X, pour rendirها à l'extérieur. Voilà. CTRL V. À la place de DIM, on va utiliser public. Maintenant, on l'a هذه. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bien. Oui. La fermeture. Après, voilà, la fermeture publique. SAD, fermé. CNX. Oui, close. Close. Extra. C'est bon. Voilà le fichier de la connexion, bien fait. On part maintenant vers notre forme. Voilà. Je vais fermer cette forme-là, juste pour ne pas écrire ou bien la modifier. Forme parent, je vais la fermer. On reste sur notre forme, voilà. Donc, on va cliquer sur n'importe où dans notre forme. Ce qui est intéressant, après public classe, l'ouverture de la classe, on va inviter. Oui, hein? الا كان ممكن استاذ واخا نقاطعك الا كان ممكن استاذ عفاك واخا تبدا تسكرين لنا هذا الشيء دير لي شي سكرين باش من بعد نكتبوا، حيت دابا كنتبعوا معاك شويه تفرت لينا شي مرات شي حاجه. سي بون، هي القضيه ديال السكرين في كل الاحوال راه غير كيتلونس هذا الاخر في اليوتيوب، غيتلونس هذا الشيء كامل اللي درنا في يوتيوب. وحاجه ثانيه غادي يعني نخلي واحد 5 دقائق الاخرانيين ناخذ هذا الشيء اللي كتبت كامل ونصيفطو لكم باش تبقاو تكوبيو منه. صافي مزيان هكا. اي شكرا استاذ. لا الا كانت هذيك القضيه كاع ديال اليوتيوب ماشي مشكل، نكملوا كاع بالكتابه صافي. ملي كاينه ديك البوسيبيليتي مزيان. لا غنكوبي هذا ونصيفطو لكم كاع احسن باش تجيكم ساهله، باش تحيدوا داك الملل تعاودوا نفس الكور ازيرو. واخا استاذ شكرا. سي بون مزيان داكور ماشي يا مرحبا بك. سي بون دونك اللي درنا حاليا قلنا صيبنا الكلاس ديال كونيكسيون اللي سميتها هي سميتها كلاس تيغي سي ان اكس. هذه هي لا كونيكسيون. اوكي نجيو دابا لهنا. غندير واحد لي شونج صغيور باش نبدل ما بين هاد الفاريابل، يعني الفاريابل ديال الكلاس كونيكسيون وهذا اللي لداخل. هذا جو لابلي جوست CN juste pour différencier entre le variable à l'intérieur plus le nom de la classe. C'est bon? CTRL S. Donc, à l'intérieur, j'ai utilisé CN. À l'extérieur, CNX, l'abréviation de la connexion. C'est bon. From voiture. Voilà. Public. غادي نعيطوا دابا على هذا الكلاس، يعني بحال غناخذ هذا الشيء كامل ونكتبوه هنا كوبي كولي. لا par exemple ça veut dire la connexion as new. عقلوا as new. donc as new هذا le nom classe connexion هنا هذا new. d'accord. C'est un nouvel objet de la classe connexion. Il est obligatoire d'utiliser new. Maintenant, new, on va pas avoir des erreurs ou bien un problème de syntaxe, mais quand on va afficher le résultat, on va rien voir. C'est bon? Donc, n'oubliez pas new. Classe, c'est public, c'est as new class. C'est bon? Ok. Ce qu'il reste maintenant, juste l'utilisation de la requête. Donc, c'est la sélection. On peut même utiliser la requête à l'intérieur de la forme. Mais, on va utiliser aussi des classes pour les requêtes. On va partager le point qui est essentiel. Tout ce qui intéresse à l'SQL Server, on va l'écrire dans une classe. أي حاجة خاصة بالSQL Server غادي نكتبوها في الكلاس. Donc, les requêtes, est-ce que c'est le code VB.NET ou bien le code SQL Server? SQL Server. Donc, automatiquement, on va utiliser une classe. Donc, de la même chose
de la classe connexion, on va ajouter une autre classe pour être le dernier point. Clic droit, ajouter classe. Voilà. On va la renommer classe voiture. Donc, on a forme voiture. Je l'ai déjà écrit avec S, qui fait classe voiture. Je vais utiliser même le S, le pluriel. Ajouter. Voilà. C'est bon. Donc, هنا l'appellation de la connexion, je vais la enlever et je vais la utiliser directement Oui, oui, c'est la dans la classe classe. voiture. C'est mieux. C'est Oui, mieux c'est de mieux. la classe. CTRL V. Voilà. Donc, حيدتها باش ما تعاودش عندي. اللهم نديرها في الكلاس. Voilà. Donc, le classe. La première requête, c'est la requête de la sélection. Donc, on va sélectionner. Sous le procédure, donc public, sub, connexion, ainsi de suite, on va la copier directement du cours. Voilà. Là, voilà. Donc, on va prendre dim jusqu'à dataadapter.file. Vous vous rappelez de dataset là? Non, non, monsieur. Non? Ok, c'est bon. Donc là, on va l'expliquer même là. Je vais utiliser. Donc pour faire l'affichage ou bien la sélection de la base de données vers le VB.NET, sur le SQL Server, on utilise juste, voilà, connecter, directement, select ce qu'on veut sélectionner. Après, on clique sur l'exécution, on trouve l'affichage. Ça, c'est parce que la requête select est dans le projet le programme qu'on utilise. Parce que le SQL Server qui utilise select, c'est bien. Mais VB.NET, si on écrit directement select, voilà, il ne va pas la bien la débugger. On va Ok. voir des problèmes. C'est bon? Manque de compréhension entre les requêtes de VB ainsi de l'SQL. C'est bon. Donc, c'est pour ça, il y a un syntaxe qu'on va utiliser. Donc, il faut annoter. Voilà. C'est bon. Tout d'abord, on va utiliser notre requête. Donc, là, voilà notre requête. Select all from la table. C'est bon? Mais bien sûr, il sera juste un argument dans le code VB.NET. Donc VB.NET, dim, une variable, as new SQL, rien à changer. La requête à utiliser, voilà. C'est bon. Après, cette requête, on va la passer vers un data adapter. Parce que ce qu'on doit faire, la requête, elle sera affichée sur un data grid view. Donc, la requête vers data grid view. On ne peut pas l'afficher directement select vers data grid view. Ce qui est fait, on va faire la sélection. Après la sélection, il va la transférer vers un data adapter. Le data adapter, il va la transférer vers dataset. Après, le dataset qui va la transférer vers le data grid view. C'est bon? Donc, beaucoup de vient et revient pour l'affichage. C'est bon? Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Donc هنايا خلاص سمير ونسيم ديجا يمكن درنا حنا هذيك ما كاينش اشكال. درناها اصلا. سي بون دونك اون بريف راه كنا درناها في القسم مشينا كتكوبيا كيما هي. ما عقلتش الصراحه واش كنا درنا في الكلاس. لا لكن درناها سي هنا بون. نيت درناها في واحد النهار فاش في هذيك الباز دوني ديال الفارماسي اللي كنا درناها. هي سي هي بون فين كنا فوالا هي درناها. هذيك فوالا هي هذيك بالضبط. دونك هنايا غادي ناخذوا هذا on va prendre la requête après data adapter et dataset voilà et le remplissage contrôle C. bah déjà وصلت لينا الوقت مي غنحاولوا غير نكوبيو هذه بعدا contrôle V sans oublier bien sûr le donc voilà c'est un procédure ce qui est fait il faut ajouter le procédure voilà public par exemple select par exemple select sélectionner voiture. Non, public SAP, j'ai oublié SAP. Voilà. Et je prends le code, je vais le faire entrer dans public SAP et un SAP.
Voilà, c'est bien. SQL commande, donc il faut ajouter la bibliothèque de SQL commande, comme d'habitude, sur la petite flèche là. Après, importe SQL, voilà, data SQL client, c'est bien. Mais monsieur, alors monsieur, Oui, pardon. c'était pas mieux de déclarer data adapter en public ou bien? Oui, c'est mieux. Donc, on va déclarer data adapter et dataset en public. C'est bien. Bonne idée. Public. Public. C'est pas si mieux, mais c'est obligatoire. Oui. Parce qu'après, on va l'utiliser sur la forme, elle doit être publique. C'est l'idée, on ne peut pas l'utiliser. Voilà. Après, select all from la table voiture. فوالا هنا هاد سي ان علاش بدلت لكم هذيك الاخرى قبيله دونك هنا خصها تكون لو C'est شومان سي ان سي با سي ان سي بون oui, فوالا غيكون سي ان ولكن هاد سي ان لاش تابع point C. سي C point C. فوالا سي كاين Point سي C. بوان عاد CN. غتختار ليه سي ان سي بون Ok, oui. bon On ouvre la requête, on ferme, monsieur. pardon. On ouvre la requête et on ferme. Oui, donc on va ouvrir et fermer bien sûr la requête. Donc, juste avant, je vais changer le nom de la table virtuelle. لان هاد الروكيت هذه ملي غتسيليكسيون غتحط في واحد طابل فيرتوال اللي غنستعملها في الداتا جريد فيو. دونك هنا نقدروا نسموها مثلا لي فواتور باغ اكزومبل او بيان نسميها فواتور يعني لا سيليكسيون بيان ليست فواتور باغ دونك ليست تيغي فواتور ليست فواتور سي بون. غير هو قبل من هنا غندير له فيرتور ومن ورا غتكون لا فيرميتور. دونك ديما كنطبق الاوفغيغ او بيان فيرمي فين كاينه في الكلاس ديال كونيكسيون والكلاس كونيكسيون شكون اللي كينوب عليه هاد لو سي. دونك اون فا فير كومونسي باغ لو سي بوين وكيعطينا واش فولي لو شومان او بيان فيرمي او بيان اوفغيغ اوتوماتيكمون. هنا بغيناياش اوفغيغ après c'est point fermé. Voilà. Et voilà notre procédure. Sélectionner V est prêt. Je vais le copier juste pour l'utiliser. سمير ياك ما سبقناش. لا معكم موصل. غادي معنا مزيان. سي بون. نجيو دابا لهنايا الفورم voiture. Donc là juste on va appeler la classe voiture. Par exemple public v as new ما ننساش ديك النيو كلاس فواتور. هنا كنعيط على ديك الفواتور سي بون. وهنايا نحيد هادشي هذا ونمشي لداك لا فورم voiture. Donc quand je clique sur le bouton voiture il va faire l'affichage sur data grid view 1. Donc sur le bouton voiture j'entre bouton voiture voilà. Donc هنا automatiquement اشنو غادي نديرو select all V point sélectionné. Voilà, donc select all, pardon Othman. نسيم قلتي لها select all ياك؟ فوالا هذيك select all اللي قلتي راه هي اللي درنا هنايا select all from voiture سي بون. اي دابا غنعيطوا عليها. دابا غنعيطوا على التسميه ديالها اللي هي هذه لاش كاينه في الكلاس فواتور سي بون. يعني هنا غادي ندير ياش غير في اللي هو از كلاس بوان هذيك select all فين كاينه كتبناها select all فوالا سيليكسيوني في sélectionner V باختصار. دونك نعاود ندير بوان اس سيليكسيون في فوالا. دابا سيليكسيون اشنو بقى ليا دابا تحط ديك الريزلتا في الداتا جريد فيو. نجي نشوف الداتا جريد فيو. داتا جريد فيو 1 سي بيان. داتا جريد فيو 1 بوان داتا سورس تري بيان ايكال اش في بوان يعني هاد في بوان دي اس لان اخر مرتين بقات فاش مشات من روكيت داتا ادابتر فيغ داتا سيت. دونك اخر بلاصه بقات هي دي اس داتا سيت دي اس بوين اون تابل فوالا تيبل فيرتويال اللي شنو سميت هذيك لا تابل فيرتويال سميناها ليست تيغي فواتور افيك اس على فان سي بون. فوالا
et on va voir le résultat de notre programme. Mais avant, je vais commencer par cette table. X3, forme 1, je vais commencer par forme voiture et lancer le programme pour voir le résultat. Quand on clique sur actualiser, on doit avoir les voitures complètes sur notre VB ou bien Data Grid View. Est-ce que c'est clair? Voilà, très bien. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, on reprend ان شاء الله استاذ. le reste. ان شاء الله استاذ. هذا راه غنكمبريسيه ونصيفطو لكم دابا نيت في هذه الكونفرساسيون. ايه شكرا استاذ. يا مرحبا. دونك يكون في يمكن في البروغرام هنا دوكيمون initial 2010 projet location démarrage gestion tiers créé par ما بانش لي هنا يمكنش هنا فرنسي سي بون دونك هنا ما عرفتش فين سجلته بالضبط غادي نكمبريسي وغنصيفطو لك سمير ابخي دو لو بارطاج افيك نسيمي وعثمان داكور ايه مرحبا استاذ. ان شاء الله. عندك استاذ لاباط ايميل ديالي ولا تصيفطوا لي في واتساب؟